Hello. Hi everyone. Hello. Ini lagi mau nge-live sama Nadia. Hai. Hey Hey everyone. girl. Oh, dude, I feel like I haven't slept for days. My eyes looks like I haven't slept for Yeah, your eye bags are like really bad. But my Wait, Instagram, wait, wait. Let me put on my, let me ins- put on a bit of concealer, right? my Instagram is exploding thanks to you guys. So thank you. Thank you guys. Besok kita ada live ya sama satu red team jam 5. Jadi saksikan guys. Lord Adi nanti ikut. Halo, hello. Iya. Did you just put concealer on? Oh my god, the viewers are 1,600. Iya, banyak lah. Rame, rame, rame. Just how come I can't see you? You can't see me? Yeah. Hello guys. Hello everyone. Thank you Jess, Cinta. Oh my god, love you. Love you guys. I love you guys everyone. Thank you so much for your support. I'm so overwhelmed. Oh my god, Thank you. banyak banget yang nge-support. So many. Thank you guys. I'm so overwhelmed. How does it feel to be in pressure test with your friend? Bro, you have campur We aduk. just guys, I don't want any of us to go home. Aku nggak mau salah satu dari kita pulang sih, honestly, karena aku ngerasa Jaslyn deserve to be in top 10. Nadia tuh. We felt that way, jujur. Kita tuh merasanya kayak gitu. Banyak banget yang request mau ikut Ya, pokoknya nge-live. kita cuma fokus. Hah? Banyak banget yang request nge-live bareng. Jadi kalian udah selesai ya? Iya, kita udah selesai pressure test. Tadi kok nggak ada Chef Pressure. Arnold? Chef Kenapa Arnold nggak ada Chef Arnold lagi. tadi? Coba tanya Chef Arnold langsung. Iya, dia lagi sibuk Pas masa di ketika sana. dia itu aku lagi nahan nangis banget, guys. Iya, kita terus gimana Nadia nggak nangis? Keren banget. I think it's because of age. Yeah. I think if I were in your age, I'll probably cry. Age? So age is like a factor now? No, I think as you grow older, I mean, like you have Yeah. lots of experience in life. Especially when you're like quarter life. Quarter life. That's true. Jadi siapa yang Thank pulang? you, Gak guys. ada yang pulang. Gak ada yang pulang. Thank you ya buat supportnya. Udah nontonin Thank you. kita. Udah Really, really juga. Thank you for pouring your tears for us. Iya. Ikutan nangis juga jadi terharu gitu kan. Oh no. Tapi aku juga mau. Itu Nadia pas akhirnya nangis-nangis. Cuman dia sengaja nggak kasih lihat di kamera. Dia sembunyi Aku mukanya sengaja di depanku. aku ngumpet di belakangnya Jesslyn soalnya aku malu. Malu dia. Malu. Aku udah Tapi bodo kelihatan amat juga soalnya. kan. Parah. Justin termuda. Tapi Iya, kelihatan. sekarang aku ada di galeri. Gila rame, sumpah rame banget. Thank you guys. Gila udah ada 99 pertanyaan, Net. Okay, Oh let's start my answering.
Udah Let's jadi answer aja ya. even 1,000. Ya oke. Gila, my face kayak A lot sih. Kayak okay, let's pada start bilang answer. congratulations. Thank Ikutan you. nangis, ikutan nangis. Tadi dak dikduk. Gak mau Gak ada mau yang keluar deh. Gimana untuk minggu depan lebih semangat? Ya dong. Setelah pressure test itu langsung semangat. perasaannya, you know. Pokoknya yang Chef Juna bilang tuh benar banget. This pressure test benar-benar ngelatih mental kita banget sih. Kayak jadi kalian bayangin ya, limited utensil, limited equipment, limited ingredient. Jadi kita udah mental kita tuh untuk challenge ke depan, oke, whatever the challenge is, kita siap gitu loh. Karena dengan limited utensil dan limited ingredient aja, surprisingly kita masih bisa execute a dish gitu. Walaupun banyak miss-nya, tapi at least we can manage to execute it. Apalagi challenge ke depannya, mental kita jadi kayak, we are ready. Lebih ready. That's what happened for my experience and Nadia's ya. Ketemu, response couldn't be shared. Okay, let's see another one. Banyak banget cuy. Can you still hear me? Yeah, okay. Yeah, I can. Okay. How do you both keep doing your very best? Karena lebih kayak ingetin lagi, kalau for me ya, at least kayak remind us why we are in the competition sih. Kayak kita udah sejauh ini, udah audition, bootcamp, 18 besar, sampai ke tahap ini, masa kita mau nyerah gitu aja? Kalau that's from my side point. For me, I didn't want to live in shame. Well, jujur pas ya itu ya like I was like dying, bro. I was literally dying. Kayak my mental was at its worst state. Tapi I just had to cook something and give something to the judges because I didn't want to put myself in a shameful position, you know. Tapi at the end of the day, the reason itu sama kayak Nadia, kayak kita udah jauh ini, kita masa stop begitu aja gitu loh. Yeah. Justin jadi Ya, captain honestly, lagi nggak mau please. Pas tahu kita pas di tim challenge aja tahu tim merah kalah, aku sama Justin tuh udah kayak kita super 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 down. Kita kayak mentally udah kayak, karena kita mikir kayak gila, kita bakal pressure test sama ini semua yang jago-jago. Kita mentally udah kayak kayaknya kita bakal pulang deh, kita udah down banget even sebelum kita mulai pressure test. Tapi jujur ya, maksudnya banyak yang komen kayak, oh Justin salah strategi, salah tim, salah apa gitu. Ya maksudnya gimana ya? Like at that moment itu my mindset itu, okay, let's just gather all the best one dengan pede kayak, oh you know, who knows we can really win this challenge. Dan tahu-taunya kita kalah and I cannot blame anyone. Kayak ya I blame Laodicea. I know that's like Nggak bisa bilang itu salah strategi. I mean, like it's very human. Kalau kita punya kalau kita punya privilege buat memilih tim member, kita pasti milih yang kuat dong, karena kan kita mau tim kita menang. Itu very human. Tapi siapa yang sangka kita bisa ke pelosok juga, ke pressure. Dan cuman satu by one vote. That was just like gimana sih, like an instant reaction for me personally, kayak oh Jess lu dapat privilege tuh bisa pilih orang ya. Gue langsung liatnya kayak oh you know the jago mission plus yang jago bisa ngerasain bahan-bahan bla bla bla. Gue langsung mikirnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya orang tuh kayak bilang oh Jessin bego salah strategi bla 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 kayak gitu semua ya, okay sure, tapi kayak you don't really know what happens gitu loh. Like it's really hard. Beneran susah, apalagi menjadi kapten. And I don't want to be a captain anymore, please. I swear. I hate captain. I hate. Next question. Let's see.
It's a lot. Brian is watching us. Hi, Brian. Hi, Bri. Teh is also watching us. Hai, Teh. Besok ya kita live, guys, jam 5. Engkang seto. Kenapa di setiap live Iya, besok- Justin pakai besok- bebek? Ya, kita di RCTI Plus, kita akan discuss about kekalahan kita sebagai tim merah. Oke, akan ada Brian, Thea, dan Laude juga. Gimana Kak perasaannya? Kok nggak bisa di-share ya? Sumpah ngehang. Kenapa setiap live di atas kepala nih Justin? Bentar ya. Pokoknya the question is this, nggak bisa di-display. Gimana Kak perasaan nggak jadi pulang? Senang banget lah, gila, surprise. Karena honestly, at least for me, aku sih udah siap kayak ya udah kalau sampai memang harus kalah ya udah maybe this is the end of my journey in MasterChef. Terus pas tahu nggak ada yang pulang, terus apalagi I really hope Jaslyn nggak pulang ya. Berarti kita Aku berdua juga nggak pulang. nah, dia nggak pulang gitu loh. Kita masih belum selesai di sini di galeri maksudnya. Banyak banget guys. Aku pilihin question yang general yang aku sama Nadia bisa jawab ya. Oke. Tangannya Kak Nadia tadi kenapa Guys, Kak? tangannya kena pisau aja gitu, tapi it's a very minor. Itu luka yang kecil banget kok. Nggak sampai menghambat aku untuk memasak. What Cuman is kan one message you would give to your... What message what? What is one message that you would give to your supporter? Oh, message. Not more. I would say more of like a gratitude ya. Thank you banget for the support, for the prayer, buat dukungannya, buat semua positivity-nya. Honestly, it really strengthened me up, karena kan banyak banget momen lah, pasti Jess juga bisa tahu kayak dimana kita down in this competition, kayak karena rasa kayak mentally very draining, physically juga capek, tapi kalau by reading your message and your support itu benar-benar ngebangun mental kita banget. So thank you Very guys. true. Bener banget. Selama kompetisi berjalan, kita tuh tetap merasa pasti ada saat-saatnya kita down, kita hilang arah, kita kayak give up. Tapi karena kalian kasih positive messages, semangatin kita terus, and feel for us kayak maksudnya kayak oh my god, jangan pulang please, atau kayak giving us support, itu beneran buat kita bangkit lagi sih. It really really means a lot. Really. A lot. Thank A you. lot. So thank you everyone. Nih, let me find another one. Ci, tadi kesel gak Trending sama tweet? Nggak, bukan kesel sih, cuman lebih kayak kecewa. Maybe that's the right word. Soalnya kan, I mean like we're a team, right? Kita satu tim, jadi aku expect-nya ya kita saling support each other. Even though misalnya kesalahannya di Laudit, Jaslyn pun sebagai tim captain tidak menyalahkan dia, aku sebagai tim membernya juga tidak menyalahkan dia. Jadi kita berharap dia juga support kita gitu. Ya, maybe di saat awal-awalnya itu dia bangga karena dia nggak ikut pressure test. Dan secara spontan ya gue merasa kayak ih anjir, hoki banget anjir, you know what I mean. Jadi kayak padahal gara-gara dia ayamnya asin, and it was just a spontan answer sih. Tapi at the end of the day itu kayak I don't blame anyone. As a captain aku nggak merasa aku salahin dia, nggak ada. Like really really deep down from my heart itu aku tahu kayak oh I should have taken more responsibility gitu loh. And it's a competition, jadi you know what I mean. You know what I mean. Banyak yang beneran salahin aku sebagai captain, tapi guys
aku beneran swear aku tuh keliling ya tapi nggak dimasukin. Gue juga diskusi ayamnya keasinan mau gimana tapi udah keburu di season semuanya, jadi kita solusinya ya saus sama mashed potato-nya nggak seasin itu, tapi nggak dimasukin guys, jadi mau gimana. Well, sebenarnya ya, I think from my perspective to be fair, kita cuman kalah by 1 point. Jadi sebenarnya itu sih lebih ke masalah preference. Menurut aku sih kayak gitu ya. It's just not our day, bukan hari kita aja. Ya nggak hoki. In both of your opinion, what is the tips to become a better leader for the future? Better. Honestly, I'm not born to be a leader. Honestly, I'm more of like a follower. So I can't really answer this question. I can be a leader to certain people. To people that I feel that are better than me, I cannot. You know what I mean? Tapi all I know is that to have good leadership itu you need to listen to all of your team members' opinions, and like you just need to like figure out where the middle ground is. Kayak middle groundnya itu di mana kalian harus berdiskusi, and that's what a good leader is. That's for me. Tapi maybe di saat itu tuh aku merasa kayak oh ini orang-orang tuh semua jauh lebih jago daripada gue, jadi gue nggak bisa kayak secara langsung lebih dominan dari mereka gitu loh. It's just not me. You know what I mean? Kayak oh lu harus kayak gini, lu harus kayak gini, gue nggak bisa gitu. So I was like Honestly, lebih ke kayak ya, yeah, honestly is what? it's hard. Soalnya you have to kita sebagai leader harus open minded juga, harus mau dengar masukan. Tapi at the same time kita juga harus tegas enough to make decision, to lead, That's very to true. control. That's very Jadi susah. Jadi ya di saat itu karena aku pede dan aku merasa aku percaya dengan tim aku tahu mereka can do their best, semua itu bakal lancar, jadi aku nggak gitu urus atau dominan gitu loh, you know what I mean? Kayak aku nggak gitu worry, karena aku percaya banget sama my team. Maybe that was where I made the mistake, you know what I mean? Ya, jangan pakai Inggris, Kak, nggak ngerti. Oke, siap. Oh ya maaf. Spontan guys, spontan, maaf, I'm so sorry. Di Master Chef yang cuci piring siapa guys? Aduh, ini udah dijawab Chef Arnold gak Ada, sih? ada. Ya, Chef Arnold dan even Chef Juna tuh pernah Chef post di Juna? story dia loh. Foto, Iya, foto tim cuci piring. Lalu tuh you ada, guys yang ada, kru cuci piring. ada krunya, oke? Okay? The likes yang banyak. Sedekat apa Nadia dengan Brian? Ya, deket sebagai teman. Brian is a very close to everyone. I mean, ya, especially kita ya. Ini oke guys, aku ceritain background story kenapa aku dan Brian bisa deket, oke? Ternyata pada saat kita masuk ke sini, kita baru tahu kalau kakaknya Brian dan kakaknya aku itu berteman. Jadinya ternyata kita pada saat kecil pernah bertemu. Itulah background story kenapa aku dan Brian bisa dekat. Oke? Ini aku baru ngomong di live nih. Nah, eksklusif nih yang ikut live ini doang yang tahu. Baru aku ngomong di sini. Nggak ada yang tahu kan kenapa kan Nadia sama Brian bisa dekat. Nah, itu dia tadi. Background Yang story-nya. kalian jawab, kalian nge-like questionnya biar di atas. Menangis tanpa mengeluarkan air mata. Itu sih Nadi. Gak, aku sudah udah mau nangis banget guys. Tapi makanya kalau kalian lihat muka aku kayak marah kayak gini kan. Itu sudah aku lagi nahan air mataku di sini. Jadi aku masa sampai kayak gini. Sudah air mataku udah di sini banget. Aku udah bodo amat, langsung aja keluar semua kan. Udah nggak bisa dikontrol lagi tuh. Oke, next. Let me find the general one.
how's your own way to enlighten yourself when you feel like you're already at your lowest? Oke, ini buat yang nggak ngerti ya. Ini pertanyaan mesti gini, gimana caranya kamu menyemangati diri kamu sendiri lagi ketika kamu lagi di titik terendah kamu? Gimana? Ya kayak tadi sih, for me ya back to, sorry, kalau aku balik ke tadi yang aku jawab kayak, ingat lagi purpose kamu ada di sini itu apa gitu. Kayak maksudnya kamu udah jauh-jauh, bersusah payah, berjuang. Jadi ketika kamu lagi di titik terendah kamu ingat lagi tujuan kamu yang akhirnya bisa membangun mental kamu kembali untuk tetap pursue your goal. Kalau sih gitu. True. Kalau aku, ya jujur itu paling down ya. Di saat itu paling down di galeri sih. Tapi aku cuman inget kata-kata keluarga aku aja sih. Like at the back of my mind tuh aku cuman ingetin kata-kata keluarga aku kayak just do your best. Pokoknya maksudnya kayak whatever happens itu mau pulang atau enggak, yang penting kamu pulangnya itu dengan rasa oh you did your best gitu loh, biar nggak nyesel. That's how I keep pushing. Capek nggak 3 ronde? Capek lah cuy. Oke. Banyak yang nge-like. Let's see. Jadi Master Chef itu nggak di karantina ya? Atau memang udah selesai syuting? Belum. Kita masih Belum, karantina sekarang. guys. Best friend banget ya sama Pak Adi di ending tadi. Ya dong, Lord Adi. Yang ngejatuhin orang aku Udah nggak mau. kayak Banyak banget yang nanya competitor, your least competitor siapa? Saingan terberat aku, Thea dan Nadia, dan I'm very honored untuk bisa dapat kesempatan ribut fight head to head dengan mereka. aku Thea dan Jaslyn. Jadi benar-benar ya kayak benar Jaslyn bilang kalau misalnya sampai aku harus pulang pun it was really an honor for me to itu suatu kehormatan buat aku berjuang dengan mereka berdua. Jadi aku pulang bukan karena aku nyerah atau apa, tapi karena aku sudah berjuang terbaik dengan lawan-lawan terberat aku. That's right. Bam. Let's see. Ketemu Mbak Andin sama Mas Al rasanya kayak gimana? Kalau aku sih cuma bisa lihat dari jauh ya guys. Si Jaslyn tuh yang benar-benar kan because dia captainnya, dia yang benar-benar anterin pakai trolley, serve the food. How Yeah. do you feel? Smile, you know. Tapi jujur I don't know them. Jujur aku nggak nonton Ikatan Cinta. Ya this is jujur, oke. Okay? Aku memang beneran nggak nonton sinetron di Indonesia. I'm not a fan. Tapi ya di saat itu aku tuh harus beneran kayak you know kayak hai Mas Alan, Mbak Andin, you know, can you please like nge-vote that team? That was my only thought. Aku nggak kayak beneran ngerasa kayak oh my god gue ketemu artis gitu, nggak. Gue nggak merasa kayak gitu. Oh, they said we're trending on Twitter. Are we really? Ya, maksudnya trending apa? Siapa yang post? I don't have Twitter. I don't know either. Ada yang bisa kasih tahu nggak? Kita trending apa guys? Yeah, can you please tell us? Bisa trending di accountnya siapa? MasterChef or apa? Ajak Brian. Besok kita akan live bareng Brian, oke? Okay? Jam sore. Kita sama Brian. Jam 5. Ada Brian, Thea, adalah Ode. Kita akan ngomongin tentang Ratim dan gimana kita bisa kalah. Dan how we feel. Mungkin kalian bisa you know ask Ode stuff juga, dia bakal jawab nanti. MCI trending. Oke, nanti aku cek. Soalnya aku udah nggak main Twitter, guys. Me too. I don't play Twitter anymore. But I have an account. But I just don't play I already deleted my... Trending pas nangis ternyata nggak pulang dua-duanya kayaknya. Iya. Nyesek ya.
Let's see what else. Bangga sih waktu chef. Nggak bisa di-share. Coba. Halo Kakak Reza. Halo Kakak Reza. Suka kesel nggak sama komentar negatif peserta lain? Guys, oke, to be fair, kita tuh nggak tahu. Jadi kita tuh nggak tahu peserta lain komentar apa. Jujur ya, aku juga kaget pada komennya kayak gitu. Aku juga nggak tahu di saat itu. Kita nggak tahu. Di saat itu kita nggak tahu. Tapi ya udahlah, I mean like itu kan it's a Gallery. free world, right? Terserah orang mau It's the mikir gallery. apa, yang penting kita fokus memasak, just do our best. Karena at the end of the day kan yang menentukan kita stay atau kita pulang kan bukan teman-teman kita, juri kan. Jadi ya terserah mereka Right. mau komentar apa. It's okay. It's okay. What stays in the gallery stays in the gallery. Nggak usah bawa keluar. Mhm. Bangga sih waktu Chef Juna bilang, kalian kompetitor hebat yang aku belum mau kehilangan kalian. Ya jujur aku juga, oh my god, di saat itu aku juga merasa terharu Aku guys. juga. And I don't wanna lose it. Aku beneran gak mau kehilangan respectnya Chef Juna I di feel saat very, itu, benar deh. ya aku sangat honored. Aku sangat merasa bangga juga sih, maksudnya Chef Juna bisa ngomong gitu. Maksudnya ya kalian tau lah, it's hard to earn his respect in any way ya. I mean like, dan untuk seorang Chef Juna bisa ngomong gitu ya kita pasti senang banget lah dan terharu banget. Yeah. I think di saat itu pun dia juga ngomong pas waktu kita masak the last round. Dia bilang, siapapun yang pulang hari ini, you earn my respect. Dan di saat itu tuh aku udah kayak, oke lah fine. Kalau misalnya memang aku harus pulang hari ini, at least I got Chef Juna's respect. And I don't want to leave the gallery without his respect, you know what I mean? Di saat itu tuh cuma pemikirannya kayak gitu. Just did my best. Atau ada trending di Twitter, intinya Kak gila sih MasterChef hari ini, selalu sama Justin Nadia nggak nyesel jagoin mereka dari awal pressure test masuk grand final. Thank you. We've been reading the questions and not the live chat. I'm sorry, guys. How to face the under pressure moment but still need to brainstorming at the same time. That's how you train your brain. Itu tuh beneran kayak ngasah cara kamu mikir gitu loh. Kamu harus mikir cepat, harus beneran sambil kerja, harus keep calm, harus jagain mental, harus jagain, you know, like di saat itu tuh it's just very hard. Makanya susah banget guys. Harus bisa kontrol emosi sih, the most important thing. So Like, don't let your emotion control you, but you control your emotion. yes, and it was hard for me. Susah. Congrats girls, thank you. Kenapa nggak pilih Thank Lord you. Adi setim kak? Wah, kalian tuh I don't understand why kenapa banyak banget yang salahin aku karena aku nggak pilih Lord Adi. Di saat itu aku tinggalin Lord Adi karena aku tahu Lord Adi itu bakal cocok di dalam tim mana aja. Makanya aku sengaja leave dia. Terserah dia mau ikut tim merah atau tim biru, terserah gitu loh. Tapi kayak aku sayang kok sama Lord Adi, I would love to have him in my team. Tapi ya cuma bisa pilih 4 dan aku prioritize-nya yang aku pilih. Jadi mau gimana? Nggak ngerti apa hubungannya gitu kalau misalnya aku nggak pilih Lord Adi. Perasaan kakak gimana mau masuk top 10? Deg-degan. Deg-degan guys, top 10! Gila sih, nggak kerasa ya. Yang udah pasti nggak mungkin, I mean like, yang udah pasti nggak mungkin gampang sih. Challenge-nya buat masuk top 10 ya. Ya, udah pasti nggak gampang. Bakal lebih susah terus, tantangannya semua bakal lebih susah, lebih menantang, dan less room for mistakes. Banyak coy. Let's end the live in what time? I think you should end soon ya. Hello? Yeah.
Kenapa? What were you about to say? Pak Adi's here. I think we should end soon. Pak Adi? Yeah, we Yeah, should Pak end Adi's the live inside. soon. Kita end bentar lagi ya guys. Tapi I will save the live in my account. Kak Jess nggak nangis lagi? Nggak, aku udah kebal. Iya bener, pokoknya bener kata Chef Juna, once we already passed, sorry, setelah kita melewati pressure test kemarin itu, kita jadi kayak ngerasa kita siap untuk menghadapi apapun challenge yang akan diberikan ke depannya. Gitu. Yeah. So, yeah. Yang pulang siapa guys? Nggak ada yang pulang. Brian sayang. ajakin aja. Ya, tadi guys, besok jam 5 sore kita akan live bareng Laode, Thea, dan Brian. Jam 5 sore di RCTI Plus, oke? 5 sore. Kita akan bahas tentang apa kita kalah, tentang gimana kerjasama as a red team. Kalian nonton di situ, oke? Jadi imun sama tantangan berat. Well, not really. Pasti kita tuh semua ada bad days masing-masing. Kita nggak mungkin setelah lewat pressure test nih, oh my god, Justin and Nadia is untouchable. No, that I don't think that works very well. Tapi it just makes you Guys. kayak mentalnya aja. Pam 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 pam. Thank you yang sudah meneteskan air mata hari ini ya, guys. Chef Arnold posted our picture cuy in Twitter. Are you serious? What did he say? Like another person, like one person posted a picture of us, kayak post satu foto kita, terus tulisnya mereka aman baru kali ini nonton MasterChef sampai nangis. Terus Chef Arnold retweet, terus dia tulis, udah dibilangin yang pulang saya. Ya Chef Arnold yang pulang. Lucu ya. Sedih sih Chef Arnold nggak ada di saat itu. Padahal kalau misalnya Chef Arnold di situ kayaknya seru banget deh. Iya, sedih sih, jujur. Kayak rasanya kayak ada sesuatu yang hilang. Kita stop live in 4 minutes. 9:15, okay? Okay, last 2 questions. Last 2. Let's see. I pressed the wrong one, maaf. I pressed the wrong one, maaf. Okay, anything will do. Wait, let me I am find. so proud. Jujurnya paling nggak ada yang pulang gila waktu ngeliat Let's see. So how's your feeling through the pressure test before? Coba Maksudnya? lebih explain kayak before it happens atau before it happens and selama berjalan mungkin. How's your feeling through the pressure test before? Maksudnya apa sih? Ngerti. Mungkin ya kayak nanyanya kayak how do you feel sebelum pressure test dan selama pressure test, perasaannya kayak gimana? Let's just take it like that. Oke, sebelumnya yang aku down banget sih karena lawanku, bayangin guys, Jaslyn, Brian, Thea, Laude, kayak secara statistik kayak siapa bakal pulang gitu. Udah down banget sejujurnya. Aku juga sih. Makanya aku nggak ikut foto sama Chef Renata. Soalnya di saat itu aku lagi nangis. Aku lagi down sendiri. Yang makanya pada dapet kalian lihat banyak Renata, akunya nggak foto-foto. Sedih cuy, sedih. Kita udah kayak kita ya me and Justin was very down. Kayak kalau Brian, Thea, Laude saat itu masih kayak it's okay. Kalau kita berdua tuh yang udah kayak aduh. Bener. Kayak Brian, Laude, Thea, oh, it's okay, it's only a pressure test, it's fine, you know. Terus Chef Renata udah kayak, oh it's gonna be an amazing pressure test, udah kayak, you know, kayak
takut-takutin kita, you know. Jadi, Yeah, sure. I felt like shit before the pressure test. Let's see another one. Okay, one last question. 1 more minute and then we're out. Okay? But yeah, let's see. Okay. How do you manage to answer so How do properly you while manage defending your own self? how do you manage to answer so properly while defending your own? Uh, I can't really answer this. I mean, like, Well, at the end of the day, it's kayak mindset masing-masing gak sih? At the end of the day itu mindset masing-masing. Lu mau kayak tanggepin orang-orang yang you know negative or not, atau you just wanna ignore yang negatif and focus on yourself aja or not gitu loh. Kayak semua tuh mindset aja sih for me. For me, kalau aku aku, nggak ya, peduliin yang lain gitu. ya, kalau aku sih lebih kayak kita pokoknya fokus ke masakan kita aja. Jadi terserah orang mau ngatain kita apa, mau atau kita, jadi maksud aku dengan kita sebenarnya ngejatuhin mental orang tuh ya setiap orang punya cara masing-masing untuk berkompetisi ya. Tapi kalau cara aku adalah ya kita masak yang terbaik aja. Jadi kita buktiin diri kita sendiri lewat masakan kita. At the end of the day, Yes. it's a cooking competition. Inilah kompetisi masak, bukan kompetisi drama. Jadi kamu buktikan Yeah. diri kamu ya masakan kamu aja gitu. Kayak nggak perlu menjatuhkan mental orang, nggak perlu ngatain orang. Just prove yourself with your cooking. Kalau aku sih gitu. Oke? Okay? That's how I think. Okay, thank you so much guys untuk join Banget our guys. live today. Ramai banget. Thank you guys. Besok kita live Thank ya jam you. 5, jangan lupa. Jangan Di lupa. FCTI Thank you Plus. udah nangis buat kita. Thank you udah support kita, udah kasih all the comments, positivity, support. Thank you so much. See you guys tomorrow jam 5. Oke? Okay? Bye-bye. Bye.